Dewan Pengurus Pusat, Persatuan Massa Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional dalam kurun DPP PMI, KSN Makassar, Sulawesi Selatan. Kecamatan Tamalan Rea PT, Sinar Jaya Megah Langgeng yang berada di PT Borlindo atau satuan dari PT Borlindo, sehingga PT Borlindo merasa terganggu atas demo para buruh PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Tetapi demo para buruh meminta hak dan diberikan penjelasan yang benar dan adil dalam demonya. PT Sinar Jaya Megah Langgeng adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat yang memperkerjakan kurang lebih 3.000 orang. Dalam hal sistem ketenangan kerjaan yang terjadi khususnya yang ada di ibu kota Makassar, hubungan kerja antara pihak perusahaan PT Sinar Jaya Megah Langgeng dengan para pekerja dengan cara sistem kerja kontrak atau perjanjian waktu tertentu dalam kurun PKWT dan Kementerian Perhubungan sebagai pemberi kerja. Yang dimana pada saat awal masuk bekerja sekitar 20 orang di tahun 2021, para pekerja diberikan upah lebih dari Rp. 6 juta rupiah di setiap bulannya yang tertuang dalam PKWT dan di pertengahan tahun 2022. Upah para pekerja yang diperoleh sekitar 4 juta rupiah, dan di tahun 2023 upahnya diberikan sekitar Rp. 4 juta rupiah. Pemberian upah tersebut mulai dari via rekening bank tanpa diberikan slip gaji tersebut, dan pelaporan perusahaan atas upah pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut pada tahun 2021 sekitar 4.100.000 rupiah dan di tahun 2024 sekitar 4.500.000 rupiah yang dibuktikan dengan aplikasi JMO milik BPJS. PKWT yang ditandatangani oleh para pihak harus diberikan oleh para pekerja. Namun, apa yang terjadi di perusahaan tidak diberikan kepada para pekerja tetapi hanya disuruh bepergian tanpa diberi waktu untuk berbicara. Alasan perusahaan mengakhiri pekerjaan di PHK kepada para pekerja, Kementerian Transportasi mengurangi anggaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang mengakibatkan penutupan 2 koridor dalam rute. Berdasarkan dalam Undang-Undang Pasal 37 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pengusaha, Pekerja Buruh, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Diktum ke-7 dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang upah minimum kota yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan yang tertuang PP dan atau PKB sesuai demat peraturan perundang-undangan. Pekerjaan selalu jadi korban atas tindakan semena-mena oleh pihak perusahaan yang seharusnya menjadi mitranya bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, kami Persatuan Massa Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional mengajak seluruh pekerja, buruh, mahasiswa dan lainnya menuntut pihak perusahaan PT Sinar Jaya Megah Langgeng untuk segera, yaitu tolak PHK sepihak yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan. 2. Pekerjaan kembali 20 pekerja. 3. Bayarkan kekurangan upah pekerja dari tahun 2021 sampai saat ini. Makassar tanggal 18 Februari tahun 2025. Hormat kami Mustaqim Korlap dari Muhammad Bakri Yasin alias Yasin, Raden Abdi Himawan, Bapak Mapisona dan Muhammad Agus melaporkan. Jika Anda yang ingin dikomentari silahkan dikomentari tetapi ingat di subscribe ya subscribe. Terima kasih. Central Management Board, Indonesian Labor Mass Association, Confedera, a national union CC in the PMBIDPP period, KSN Makassar, South Sulawesi. Tamalanria District PT, Sinar Jaya Megah Langgeng which is located at PT Borlindo or a unit from PT Borlindo, so PT Borlindo feels disturbed by the demonstration of the workers of PT Sinar Jaya Megah Langgeng, but the demonstration of the workers asked for rights and given a correct and fair explanation in the demo.
PT, or PT, Sinerjaya Mega Langing is one of the companies engaged in land transportation that employs approximately 3,000 people. In the case of a work peace system, which occurs, especially those in the Makassar capital, the working relationship between the company PT Sinerjaya Mega Langing with workers by means of the contract work system, or a certain time agreement in the PKWT and the Ministry of Transportation as an employer, which at the beginning of entry to work around 20 people in 2021, the workers were given a wage of more than Rp. 6 million rupiah every month contained in PKWT, and in the middle of 2022, the wages of workers obtained are around 4 million rupiah, and in 2023 the wages are given around Rp. 4 million rupiah. The granting of wages starts from via bank account without being given the salary slip, and the company's reporting on workers' wages to BPJS Employment continued in 2021 around 4,100,000 rupiah, and in 2024 around 4,500,000 rupiah, which was proven by the JMO application owned by BPJS. TK PKWT signed by the parties must be given by the workers. However, what happened in the company was not given to the workers but was only told to travel without being given time to speak. The reason the company ended the work at the layoff to the workers, the Ministry of Transportation reduced the budget of PT Sinerjaya Mega Langing, which resulted in the closure of 2 corridors on the route. Based on the law, Article 37 Paragraph 1. Government Regulation Number 35 of 2021 Pengusaha, Labor Worker, Trade Union. Trade unions and the government must strive for termination of employment. PKWT cannot be held for workers who are permanent. Dictum 7 in decision, the Governor of South Sulawesi. Regarding the minimum wage of the city set in this decision, it is prohibited to reduce or decline, which is contained in PP and or PKB in accordance with the laws and regulations. Work is always a victim of action, arguably, by the party. The company that should be his partner is not the opposite. Therefore, we are the Indonesian Labor Mass Association. The National Union Confederation invites all workers, students and others for the company, PT Sinerjaya Mega Langing to immediately, namely the unilateral layoffs carried out by the company's leadership. 2. The work again from 2021 to this SAW. Makassar, the 18th of February 2025. Sincerely Mustaqim Korlap. From Muhammad Bakri Yassin alias Yassin. Raden Abdi Hamawan. Bapak Mapasona and Muhammad Agus reported. If you want to be commented on, please comment, but remember and subscribe. Thank you. Silakan persiapkan semua dan pasang tendanya kawan-kawan sekalian. Dan jikalau ada yang mencoba untuk menghalang-halangi aksi kita juga akan siap berhadap-hadapan kawan-kawan sekalian. Sepakat kawan-kawan sekalian? Jadi perlu juga kami sampaikan kepada pimpinan daripada PT Sinerjaya